अनुभव शिवा भाई खुल जाए बाबा 150 चल जल्दी टे माटी चलो परिणाम कर रे जा बोली कैसे बोलो काय म्हटलं म्हणून वीडियो होची यूट्यूब रे पठेबी यूट्यूब रे पठेबी हां मो अछि आपण केंती भलो तो हां हमें भलो अछि हम आछि छु हमें फोटो देखि हो एज लागी रे दुकान छाड़ी के आछि रे हेले आपण केते खुशी अनुभव करछंती हां हेले आपण केते लागुची 2 वर्ष परे हमर आईसी जी केते दिन 2 वर्ष रो अपेक्षा फळ बिसी हेले आपण पणासे मन करछंती हां हेले आपण रात्र देखिबे हां हो आछि हां हो फीलिंग करी काम अरे मां हमार मन पड़ते हैं हेले भाई आपण कते खुशी अनुभव करछंती हेले आपण कते खुशी अछंती पूरा खुशी हो हो आपण जे रसुत कोडे गले याडा करे एक डायरेक्ट
ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଦଣ୍ଡ ଚାଲିଛି କହିବେ କି ଟିକେ? ହଉ ହଉ ଆସୁଛି। ଆଉ ହେଲେ ଭାଇ କେମିତି ସବୁ ଭଲ? ହିରୋ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲେ ଆଉ କିଏ ଖାଇଛ? ନାଇଁନି ମା କାଇଁ ମା ମୁଁ ଆଉ ଚଷମା ମୋର ଦେଖାଯାଉଛି ଆସୁଛି। ହଉ ସବୁ ଭଲ ତ ଗାଁରେ? ହଁ ଆସୁଛି। ତମ ଗାଁରେ ହେଲା ଡାକିଲନି ଦଣ୍ଡ? ମୁଁ ତ ବିଜି ରହୁଛି ଯାଇ ୟାର ଦଣ୍ଡ ଦେଖା 15ରେ ଆସିବି। ଆରେ ଭାଇ କେମିତି ସବୁ ଭଲ ତ? ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା 1 ନମ୍ବର ଦଣ୍ଡ ରେବେଲିଆ 2 ନମ୍ବର ଦଣ୍ଡ ଦୋତାର ଘଣ୍ଟା 3 ନମ୍ବର ଦଣ୍ଡ ପାରକୁଣା ଏମାନେ ସବୁ ପଣସ ପରିବହନ ଥିବେ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଜମାଟ ପାଇଁ ପଣସ ପରିବହନ ଚାଳିତ କରୁଥିବେ ଆଉ ଏକ ମାତ୍ରରେ ଜମାଟ କରିବେ। ପରେ ତମ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ପରା? ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁ ଛାଡୁଛି।
चल रहा है प्रमाण को ए भावना ଭଲ ହେଇଲା 5000 ଫୁଟ ଦୟାକରି ଶେଷର ଦିନକୁ ଆସନ୍ତୁ। गुबी गुबी ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଚାଲ ଚାଲ ଭଲ ଅଛି ଭଲ ହେଇଯିବ।